سلام تحتاتلتنا channel كمل لكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نوتر من يوتيو كم توتروا استفل عليه حبريتها زينة كم دما فلتت كابز channel نرغبوا مدما بتعمي هقداس زخون حبريتها نمع كلاي مبرا نجو بوليتيكانا عالمنا نعناون بتزاواري كتنكفنا زغل أرسينا أنري سلازا أبزانا يلومي أحد فلوي أبزوان زدما سحت زقاتم عودتناي فلاديمير بوتين بريزيدنتنا راشا كاب هاجر وزاي نما كلاي مبرا كمتيو نمنتاي علامايو نمن يزركب زلو እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ናይ ሱፐር ፓወርስ ክርፍስ ናበይ ገጽ ኮስ ዘይኽእል ኣገዳሲ ዝኾነ ትንተና ክንርኢና ናብዚ ብምቕጻል እቲ ንኣሜሪካ ኔቶ ኣንጻር ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዝነበረ ውግእ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ፍሽለት بتكبر كاب بايتون أمريكا كنسمع عينا بمقطع نزوج دايز زملكت هذا أزجي أقداسي تنتنا بريزنت سياسي بوز نبرة مزح جن ريولو مزينا أتحيزنا مودا تكن رينا سلزي ذا فيديو زيا بزح حبريتا تلك زخون حبريتا زلوايو أغلى غيركم تتخطى تلكم هذا I'm very sure بزوجك تمهارو تخلو لايك جبرو support جبرو نزي channel ناتكم دقف دما كل جزية يزقد سني قبل بدي ما يمسكن تجبروا لي دقف نابلكو. Let's start with this one and some geopolitics now. Vladimir Putin is on the move. He's making a rare foreign trip amid the war in Ukraine. And where is he going? Well, two countries, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, the UAE. The trip is expected to begin tomorrow. He will first travel to the UAE and then to Saudi Arabia. Now, why is this trip important? So, Vladimir Putin, ناب معكلاي مبراق ساحت جزيز انكساغس president أبزوانزي أما معكلاي مبراق إذا ما كلاي مبرق بفلاي دما تنكلت جاينت سويك عبيت حيالات بغطبع أبزوان زلوا سعود عربن إمارات ترايدي كونا زياتن بندادي كمونا بكال عبيتي عزوز قبرا زلوا ناي أمريكا قدامو تلوخوز في السمازنا برا حقرات دماين سلازي بوتين كنتسأل كاب عالم كقلل كتشبت يبداليوان يرب أمريكا نيتون نريوز لناقن أبتنا أمريكا حزات زبحال زنبري انت عينت مقبال يقبرلو انت عينت مكنكن يقبرلو نمنتاي استراتيجي دما يوزي تزخ نابو مخاطر يكونس انت الامان خغبري زخيزلو listen now. Well, like I said, it's a rare one. Putin has visited 9 countries since the war in Ukraine began. 9 countries, 7 of them are former Soviet states. كاب كيناتنا يوكرين راشا زجمر دما ابتشعت هجرات راي مبصح غير كل دما اتن غدبا بتنا وتزنبران نمجمريا يحجوتيو رح زبل زخيزلو بفلاي دما كاب صلوانا راشا وزين ناي امريكا صلوا زنبرن هجرات دما يزخيزلو. The exceptions are China and Iran. But now Vladimir Putin is venturing further. He's traveling to key allies of the United States, Saudi Arabia and the UAE. What does that mean? Perhaps he's feeling more confident. Which brings us to the agenda of this trip. What unites Russia, Saudi Arabia and the UAE? What's the common factor? Oil. All three are part of the group called OPEC+. It's a cartel of oil-producing countries. Last week, they announced a major decision. They agreed to voluntarily cut their oil output. By how much? So, انتهي تعلامة سلمنتهي كابتيجا نسوز تأمامنا لبوتانا بعبيتنا أمريكا حزات زنبر ويكا مشاركنا أمريكا نبز نبرة تخيل كيلو مجمريا confidence ويكا رسم التيم مان غير خمسة لونه توجه exactly كم تنسو توجه مساقاتمه زخانة زي كونسي كميل كود غلي لك زجمجمة نابو جزء خيس لزليو زعباتي وجه أبراشا زنبرة مس يوكرين زنبرة سنهلنا كنرينا سلمتكم يبل كم زلوا نابزين هجرات زمت صلوا زل دما كينوتي اني امريكا بوقعي ابتنسات قاصر وينات صلوا زنبرة area of influence بعد زخيس زلوا ترى كونه زخودل زل علامة دما ጉዳይ ናይ ነዳዲ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ መሸንቆቃ ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ድሮ ንቁጠባ ኤውሮጳ ዘበላሸወን ዝፀየቐን ነገር እንተላ ብዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኮቪድ እቲ ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ኩነታት ሓደ ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ ኩናት ኣፅዋር ንምግዛእ ክጥቀሙ ከለዎ ካልኣይ ድማ ሓንቲ ካብቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ነዳዲ ናቶም ወይ ከዓ ቀረብ ናይ ፀዓት ናቶም ካብ ራሽያ ዝመፅእ ነይሩ ንስ ተቆሪፅዎም ኣሎ ንዑ ንክትክኡ ድማ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ጀርመን ቁጠባ ናቶም ክዕረየሉ ብዘይክእል መንገዲ ኣበላሽዮም እዮም ሕጂ ድማ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2024 እቲ ኢኮኖሚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ነቲ ናይ ነዳዲ ዋጋ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ነዳዲ ቀረብ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ንዝብል ድማ ብቐጥታ ነቲ ብተዘዋዋሪ ዝገብሮ ዝነበረ ዘይኮነስ ብቐጥታ ነቲ ፅልዋ ክገብራ ዝኽእላ
تنزعبيا نداد زقرب هاجرات استراتيجيكلي أقداسنا زلون أوروبان كالوت هاجرات إنما السعوديان إماراتن كم دما راشاين زيوم ثلاث يوم تراخيبهم انتهى يوم كزتيو حج نسمع زي دما أبي الوازل الويكو. Much around 2.2 million barrels per day. That's the cut that they announced, 2.2 million barrels per day. The idea here is to prop up oil prices. In late September, Brent crude was trading at around $94 per barrel. By mid-November, it had fallen to 77. ستري ولهم تي ندادي بفلايني سعودي عربيا كموني الرشا بزوان زي حركات أجد راسي كفالنا يكون طبعاً واجانا ندادي دما أب ورحت شعات زعمت زي 94 سلسن شدشن دولار نحد برميل زنبره ناب نوفمبر لا أشرت شدشت نوفمبر قدمي almost كبابي ثلاثة سومر مالتيو نفس سبعان شعات وريد نيرو مليسو دما كورس لزغليو لسناو $7. OPEC Plus wants to change that. And what better way than cutting output? It's simple economics. If you reduce output, prices will go up. But has that happened? Well, not yet. The markets are not convinced by the oil cuts. In fact, Brent crude slipped 2% after the cuts were announced. And the reason is quite simple. The economic mood is gloomy. No. So انتهي يمكن قبرز فتنو مبزحتك زي زوم OPEC زبحالو OPEC Plus كمون زبحالو لو زوم هاجر زياتهم ندادي زفريون زقربون عداقة عالميهم بزحت كاباتن دما نقول طبعا أزيو أقدس كفالي تندادي أو تواجنا ندادي دما عزيز أقدسن عزيز تسألون دما هذا كاباتن سعود عرب كسب 4% نايتي أتاو نايت منقسي أبنا دادي استمر شيء سلزي تي نداد واقع أن نقول الخيط كلهم تهم زقبر كل دي استراتيجياتهم نتقرب ناتهم نايت ندادي يقدلوه إيكونومي زردعنا عند الحين وكابز على إيكونومي خلنا نزارب كلنا قربنت على بنز بحال كلته ديماند إن سبلايز بحال له دحري سبلاي نات كان نابز حخيدو تواجهنا ودليل زخيت ديماند تزي تغير ويكات طلب تزي تغيروا بزح ناب كذا قرب تقريب كندا دي واقع يقدلي بنتارو نتقرب أزي خان توحيد كايو تطلب كم زلوا ودخونه خلوا نتقرب تقديل كايو تطلب عبس لزخون نتندادي واقعناتنا لعلى كم زخيدي قبرو سلزي كم قبرو كل جزء نتواقع نتقرب ناتهم تسمعهم هاجرات سلزخون زياتهم حقي لأنه قيدهم زخل نساتهم تسمعهم قد قربناتنا ب5% نقدر له يبلو بس دما ما بزحت جزء نتي واقعنا يتندادي استابيلايز نقبرو وين عتاتهم كم زربح قبرو هنا توم نداد زي ندينا في الهاجرات واقعنا ندادي كوجد لنا عند لساتهم قد بنت أريهم زريوه سلزي الزدما حجة استراتيجي ولا كهم انت قبروا كسر حيكل نزول مهنياتو اتن عمتات تقطبنا عالم مليسو سلاق شويكا برتع زخون عبيد كجبر فوركاست سلزي جبروا الويكا جم سلزي جبروا الجلو. One is expecting a massive demand for oil, which is why Putin is traveling to the Gulf. He needs to chalk out a strategy that will keep oil money flowing into the treasury. And the Kremlin has confirmed this. They say oil is very much on the agenda. Listen in. These discussions are held within the OPEC Plus format, but of course, cooperation in this area is always on the agenda. The fact is there are certain processes of inertia in the oil market. It is very big and heavy. Therefore, sometimes in Saudi Arabia, Putin will hold talks with MBS. That's Mohammed bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia. Both men have a good working relationship, Putin and MBS. It dates back to late 2016. Oil prices were in the dumps then. OPEC alone was unable to make a difference. So other oil states came together to form what we call OPEC Plus. MBS and Putin were key to those talks. And this time, they'll be hoping for some of that. So انتهي تكونتات again نخلتين مع الربح هذا اللوني مع سعود عرب مستنقوس نتونا أمريكا نخرجها بكل جزء شجر زفتر ويكا زي الرغبهم أمزح على فذكر وين MBS نت منيسر قدها توزعين أمريكا أنتوني بلينكن ملو ليتي كتصبيه حديرو تب أنتوني بلينكن مالتي نخرج بيل وزع بزنا قداينا إسرائيل ملو ليتي كتصبيه حديرو كي رغبة كم زمن لسه جبريو سلزي نمي عربيان هجرات طعمي أشجر تزخونو تخونو خلو نفلادمير بوتين أزيو مخبيرهم يمزقبلوه من البعض كاب زيارة سخي وتانا لأن كان على تويتر نسب مسحق كوينا زغنيت فيديو خنرينا الزلمة هجرات عرب من يكبرز له نبوتين قبلوه خلوه بقطر رايو تنقوس أبتي نفاري تقبلوا بعب كبري بعب عجبة كومي لن أقبابلا ديغز بالي ناي presidential welcoming جيرومو really بمخاين بأفراسن بنفرتي زعجبان جيروم أبي أقبابلا جيروم له بتمساسالي president ناي جرمن شتاين مايا نابتهاجر بسمة 3 دقيقة أبتنا فريد مزيز قبلوس ينو 3 دقيقة تطاو كم زبل جيرومو نيجيريا بريزيدنت زي 3 دقائق ابن فريد زقبلوس ينو ابو 3 دقائق تطوكم زبل جيروم مزخا الرؤي زخونه ودكات ناي دبلوماسي ناي معربايان هاجرات نسخاتكم تقمصولنا نغير يبلكم من اوروبا
ازي رقص ولا امريكاون انتخونه ربحاناتهم زم هاجرات عرب بتخكل فليصوم الله لعلو كل دما تعبيت ونوسيهم للو I don't know كعوتهم دي عوتهم كالارستيو هاجرات اوروبا امريكان جن كبراي وهابو من يزلخم تزلوم نفلاديمير بوتين جن ديق زبل ريد كاربت جيروم يمصقبلوا زلو زخا هذا نقطباناتهم كتا صلوالهم ندار سلازلهم مس شركነት جيروم حبراو ربحالوم كال دما ወታደራዊ ይኹን ኮሙኒቲ ጂኦግራፊካዊ ቅርበትናቶም ምንም ስራሻ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ውሕስነት ሂቦም ይምስናይ ዴሞክራሲያዊ አካያዳውን ብዙሕ አይቃደውን የምክንያቱ ረብሓናቶም ካብ ፕሬዚደንት ክቅየር ከሎ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ውሕስነት ስለዚ ይስምዖም ዘሎ እዩ some of that magic because 2024 does not look good for oil states. Economic growth is projected to be sluggish. China's growth is not picking up, so oil demand will likely be low. And that's bad news for countries like Russia and Saudi Arabia. Just look at these numbers. Oil and gas makes up 28% of Russia's revenue. In Saudi Arabia, oil makes up 40% of the GDP. Hence the worry. If oil collapses... So, ناينرادي تسلوا عبزن كليتين هاجرات نكذا بحد نخسرحو سعود عربن راشا نخسرحو كم زي شركة الناس لزلهم ترى يكونن حبراون جيراي زلو ندادي أجي أقدرسين قطباناتهم 4% ناي ناشنال جي دي بي ناي سعود عرب كاب ندادي دمت سرانشون منتن ريفينيو سرانشون منتن برسنت ناي أتهو ناي منقسي ناي راشا دما كاب ندادي دمت سلازي زيادة زوم هاجرازياتهم تبغوا زندنا كلهم حبراو شركة كلهم حبراو سممع كلهم نخليت يوم نربح عمي كم سلازي زفاطوي يكون نيتس وين سيتويشن نخليت يوم بحرك سرعة ده سواي دما زل عليه شركتهم كعبي يزفتنو زلو. All these countries suffer. Putin and MBS will be keen to avoid that. Having said that, it's not just about oil. There is politics involved as well. Putin is traveling to West Asia at a very crucial time, at a time of crisis. Israel has resumed its offensive on Gaza. Most Arab nations are losing patience with the US. They feel President Joe Biden is not doing enough, that he is only supporting Israel and not Palestine. So the atmosphere is perfect. Putin can nudge Gulf states away from the United States. They may not abandon Washington. So كم نريد لنا أبتاد الله تتوسعت هذا ما أتي منجست أمريكا مس إسرائيل زريو زلو حلوف زخوني حجزن مدنقاتن ني عنزان سقاين ناي فلسطينيان تمام إذن بمهاب زخدو زلو من قدي نتهم هجرات عرب ولو كبدهر مجارجا كال انت خونا أردادهم أبتك تقبلت مس حزبهم زلوم جن حزبنا عرب كمتن العليو مس حزبنا فلسطين زدناقت زي أنا ترتقد كونك مالله ما راح تناتهم كم تزد الله يكونون تهزبجن بزح ساقطي زفتر سلزي بوتين يكون ناي تشاينا بريزنت سبوق يرب نزاب كوتا ترديو مالو نتهز بزح حقوس نجار انتايو من حزب فلسطين بدقافيو سلزي كم برينسيبل ترى يكون ولا بوليتيكاوي نأمريكا خسارات دليل خابت زوباتي مستهزب نايتي زوبات تطوق تبلا لك مستهزب تطوق بالدما من فلسطين مدقاف كون كله سلزي أبزوم ما راح تخوض خلو نا تشاينا يكون نا راشا أبي تقبلنا تيزلو مغنياتو نعاتهم تبغ زي مقبال نتهم نجستاتون شجر كفترة لهم كم تغل مغنياتو هزبهم تاي سمعت كم زلو سلدي فلتو نهزبهم دما طلبناتو كمالوك خلو لهم سلزي بوتين نابز مخات بنايندات راديو كونس ببوليتيكاون أبي نتبتاتي سكورز قبر زلاب زوباتي تشاينان راشا نتزبلت أجزاء قات إمام زلو زنا أمريكا مس إسرائيل موجانا مخا حد قطعت نتكالك تقبر زي مخالة أمريكا ده كونس إسرائيل أمريكا هم تجزا سر نصورنا خونز مززلو زد ما نتهم كارت هجرات بإسرائيل زي جزء هجرات أبي جيوبوليتيكا ومخصف فتير لونالو. But they can be neutral states. In fact, in many ways, they already are. Russians are now parking their money in the UAE. They can't buy assets in the US or in Europe, so they're shifting to the Gulf. Just consider real estate. Russians were the leading buyers of UAE properties in 2022. Look at this. بعد UAE كمتن العليهم كسيبهم لزوج زي. That's why دما مسراشة تقعق زبل زلوا. زخول جنزب ناي رشاويان بليونيرات بفلاي كم بعد هاجر كم بعد سويسرلاند بزع جنزبين كثيرا نابزي. سقيلا خمتنا كدما زي شراويت هاجر كوينا. انجرات بالسلز نبرت هاجر عبزو أنا بسمعي تدراري خمس أوروبات يوم نراشاويان قدس للجمرو زي تعدنا جنزب كاب سويسرلاند نابيو UAE ناب دبي ناب كالوت هاجرات ناي إمارات كيدو مالتي دحيرو تي SVP بحال بارت بزعد ترديوه نحنا نمولو زبنا زنقسقسنا زي شراوه هاجر مخانا بعين قطبات رايده كونسي نزو كونتات نا أوروبا كنشمجل مخالنا نيرنا تغواينا مس أوروبايان تطوم بالنا جد نبولو أوروبا بحد خمن قد أجيرونا إلهم تم إسفاب زبالو تم كونسرفاتيف نايز عادي درو ترديوهم جن already تا بابور سلز خدت زجبر يلن كم زراي وجي تي ريل استيت ناي دبي كمتن العلي كسيبو
billions and billions ገንዘብ ካብ ስዊስ ወፂኡ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ራሻ ካብ ስዊስ ወፅን ኣብ UAE ከይደን ማለት እዩ እዚ ኢማራት ድማ ንስዊስ ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር ኣብ ክሳዳ መፅያ ሓኒቃ ትወዳደራ ዘላ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ኣብዚ UAE ወይ ከዓ በዓል ዱባይ ምስ በዓል ገለመለ ይኮነ ምስ በዓል ስዊስ እየን ዝወዳደራ ዘለዋ ምስ በዓል ሲንጋፖር ስለዚ ሲንጋፖር ዘይተዓደነ ገንዘብ ረኺባ UAE ዘይተዓደነ ገንዘብ ረኺባ እዚ ኩሉ ገንዘብ ድማ ኣብ ኤውሮፓ ብፍላይ ድማ ኣብ ስዊስ ዝነበረ ሃጊጉ ኸይዱ ማለት እዩ እዚ ኸ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤግዛክትሊ ስትራቴጂ ናቱ እንድሕሪ ፅቡቅ ገይሩ ዘይተኸቲሉ ብስምዒት ዝኸይድ መንግስቲ እንድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ሓደጋ ንህዝቢ የውርዶ መንግስቲ ስዊስ ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ክግበር ከለውን ዘይሻራውያን ኮይና ኢና ሓሊፎሞ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ውግእ ኢዶም ክእትው ይነበሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብስምዒት ዝኸዱ ፖለቲከኛታት ስለ ዝፀንሑ ኣብ ኮቪድ ከምኡ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎል ኢትዮሞ ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ናይ ራሻ ብስምዒት ከይዶም ጎል ኢትዮሞ ብቁጠባ ድማ ክሳራ ኣጋጢሞ ማለት እዩ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ እዩ Some realtors reported a 125% rise. Russian companies are also shifting base, like Lukoil. It's the second biggest energy company in Russia. Last year, it moved its trading operations outside Europe, from Switzerland to Dubai. So the Gulf has become a new safe haven for Russians, for oligarchs, for Russian firms, even for Vladimir Putin. Somewhere he can travel and hold talks without fear. Of course, it's a two-way street. The Gulf states are keen to welcome wealthy visitors. They bring in money for a post-oil future. But will this alliance of convenience translate into something strategic, something long-term? Tomorrow's meetings could give us some clues. So, come to three words it's a big loss nati ni Europa እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንፑቲን ካብቲ ዝገበሩሉ ወይ ዝሓሰቡሉ እገዳን ፀቕጥን ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና ምናልባት ንእሽተይ ነይራትኒ ኣብ ኢራን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ግዜ እንተረኺበ ክምለሰ now let's go to the other side of the story. The White House says it is nearly out of money to help Ukraine in its war against Russia. White House Budget Director Shalanda Young warned that the United States is running out of time and money to help Ukraine. In October, President Joe Biden's administration Oh my God. Sorry. Mute ኮይነ ፀኒሐ. So ንዩክሬን ኣብ ዘይትደልዮን ኣብ ዘይዋፅኣን ውግእ ድቕድቕ ኣቢሎማ ተመሊሶም ሎሚ ንዓኹም ዝኸውን ገንዘብን ሃብትን የብልናን ይቕረታ ብምባል ኣብ ጥራይ ጎልጎል ጉሒፎሞም ኣለው ስለዚ እዚ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ክትገብረካ ትኽእል ዓዲ ሃገር ህዝቢ ኩሉ ምስ ሓለቐ ምስ ጠፍአ goodbye my friends ኢሎሞም ኣብ ሽግር ደርብዮሞም ኣለው now let's continue what's happening up to political the UAE and Saudi Arabia. Now on Tuesday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Iranian counterpart signed the declaration. This was during his visit to Iran for nearly $106 billion to fund military plans for Ukraine, Israel, and U.S. border security. The Republicans control the House of Representatives with a slim majority. Funding for Ukraine has become a contentious issue, with some right-leaning lawmakers advising against it. The White House budget. So እቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ እቲ ሪፐብሊካን ሳይድ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ንዩክሬን ዝኸይድ ቅድሚኡ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዘለና እቶም ዲሞክራትስ ነቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ጠለብ እንተማልዮም ጥራዮም ክንቦም ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ብዙሕ ክፋል ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ፅቡቅ ከምዘየለ ብቁጠባ መብዛሕትኡ እቲ ንቁጠባ ዝድህስስ ሓበሬታ እዩ ዝገልፆ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚ ግን somehow ዝበለፀ ኢኮኖሚ ዘሎ ምክንያቱ ካምፓኒታት ዝቋፀሮ ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ እቲ ካምፓኒታት ድማ ሬላቲቭሊ ካብ ካልእ ኤውሮጳ ዝሓሸ እዩ ኤውሮጳ እዩ እቲ ኢኮኖሚ ናቱ ሕማቕ ዘሎ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን ድሕሪ ኩናት ናይ ጋዛ ድሕሪ ናይ እስራኤል ኣሜሪካ ባይቶናቶም ሙሉ ብምሉእ ናብ እስራኤል ሽፍት ገይሮም 14 ቢልዮን ሂቦም ኣለው ተወሳኺ ድማ ንዖም ኢና ክንብ ንኽእል ንዩክሬን ጉድባይ ኤውሮጳ ተደሊኹም ሓግዝዎም ንስኹም ኢኹም ራሽያ እንተመፂኣ ንዓኹም እያ ክትቀትለኩም ትኽእል ስለዚ ንሓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ሓዊ ጥብስ ኣቢሎምካ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ዝወፁ ተመሳሳሊ ኣብ ኢራቅ ከማ ገይሮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ከማ ገይሮም ኣብ ሊብያ ከማ ገይሮም ኣብ ሱርያ ከማ ገይሮም it's the same story again and again ሓዊ ውላዕ ኣቢሎም ፅቡቅ ገይሮም እቲ ዘድልዮም ቦታታት ምስ ተቃፀለ ኣሜሪካ ሰተት ኢሎም እዮም ዝወፁ ፀገም የብሎምን this is always the policy ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ተሪእናዮ ድሕሪ 9/11
2000 ጀሚሩ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ሓዊ ወልዕካ ምኻድ እቲ ሓዊ ስለ ዘይጠፍእ ተኣፅዋር ክሽየጥ እዩ ስለምንታይ ምዃኑ ጽኒሕና The director has written to the House of Representatives Speaker Mike Johnson and other congressional leaders warning that cutting off funding and weapons to Ukraine will increase the likelihood of a Russian victory. The new White House language dramatically ramps up pressure to get Ukraine funding approved by the end of the year. Until just last week, US officials remained confident of funding Ukraine for as long as it takes. US Secretary of State Antony Blinken ruled out any war fatigue among the allies of Ukraine. I heard no sense of fatigue or falling back. On the contrary, a determination to continue to press forward. And there's a good reason for that. I think every ally recognizes. So, قد حدا سومن كلتا سومن تراي دخونسي أمريكا ملو حسوت يتزارب نيرا زخونا ناي وقم سلشاو يلن دلواتي نا منقستنا ني يوكرين كساب مود أتاكن حق زينا كساب مود فلالينا خمزنايك أركدان جيروم زاربوا نيرم within 1 week time goodbye there is no hope يبلو مالو so نا أمريكا بوليتيكا نا أمريكا أمين كاتاتو وقع الزيم موداتو انت سعرك عدل لك سعرت كقات مكاتو خينوغن it's already بزوانزي صنهين لهم رينا نا أمريكا غازيتنيا هان تايبلو كنسينا صنهين لهم رينا ري وزي أنتوني بلينكن ميسو قدات وصاي ناي أمريكا يو أب إسرائيل تراي زي ناي دحر أكتوبر 7 وقم جمارو 3 أجزاء 4 أجزاء إسرائيل كيدلو سلازي برايوريتي نا أمريكا انتاي مخانو نتصور كون كيغبا نا يوكرين تقوحي في زولو تيما مخانو ني يوكرين مس عنوت goodbye تباهيلالا زعبازي بريزنت سياس كمي عينت قوانقوا خطي كمي همرينا. This is a matter not only of doing the right thing, it's a matter of self-interest, including for the United States. A halt in assistance will crucially, the U.S. aid that put in almost a year since Congress passed additional aid to Ukraine. Lawmakers are working to try to get a deal that will deliver funds before the year ends. Biden's proposed aid package could hit the Senate floor as soon as this week. But Senate Republicans are determined that the proposal will not get the 60 votes it needs to move forward. NATO General Secretary, that is NATO Secretary General Jens Stoltenberg. So كم نريو زلنا أمريكا حدا تي دليت كم زي اللي كالاي دما مبزحتهم بوليتيكيين أمريكا دقف نتوجه نخعجزو دقف كاب زبومن كابتن مرقصهم كم زي بلهم اتونكو زتقطم زلو اتي بدحر مغارجا نتهاجر زم حدرا من ينسود سيبلون بوتين اتوم بدحر مغارجا زي الرعايو ام حدرتنا يتهاجر نساتهم نتوجي اليوم سلامتاي نساتهم مخسب كاب توج سلا زلهم ديفنس اندستري زخصب زلو اب امريكا تزبلص زخصب زلو اب زوان زنتايو اتي ديفنس اندستري كات منستر مكلخال تناي مكلخال كامباني تاتيو كلاتهم اب عالم دما نتناي مكلخال ناي صوار بيزنس كبابي 500 ميتاوي نا امريكا كامباني تاتي زوننو سلازي وق نا امريكا تزبلص بيزنس يو منالبات قانزا نزحمو ما يحممو وققن امريكا بتاع مصبق بيزنس يلك كمتي ندادين كالوت هاجرا زغدسن وقد ما امريكا يقدسا سلازي قانزا بوتن سقاين اي رايوم نيت بيزنس يزرايوم سلازي اتينا امريكا تبايتو دلونات يبلون دلوناتو دما تحوتي زلو ايروبا خي عقمل لوم ديو ولا غنزم تلوم ايروبا نتا اصوار تغزولو زخول بوتا يبلومن مخنياتو كفري وسل زي كل تاصوار ايروبا كل تحيلوم ناب امريكا زركبت هاجريا امريكا دما نز تتكيمم كم قلعيم تريز غبروم زلون ايروبا مراحتنا ايروبا ابعصوا غيبا زبلوي بتدغاغامي مراحتنا امريكا كم قلعيم زرينا عنا كم زي نفلط غيروم يم زخطرنا يبلو كم زي تفلطي يكونكم عقم خم زي بلكم سلا تفلطوهم عقم زي وتادروا عقم زي بالله هاجر كن منتاي تكنولوجي لو كن منتاي هبت لو كم قلعيم تريز غبروا مخنياتو قلعه بالحك اللوغل قلق اللوغل ابا اسكن قلعه سلا زخنا عقم سلا زي بلو تعابين عقيو لك كما دما ايروبا سقول قطبا ولا قلمله قطباون يموتني زلقن بحفشه بقطبام معركالوت علامات مخونن يرم وتهدروا عقم سلا زي بلوم جن امريكا كل غزي اشكع عليه تصاوتلهم انصار امريكا كخدو دما عقم خم زي بلوم فلتيو on the Western military alliance that it should be ready for the bad news from Ukraine. Stoltenberg said every war has its phases, while adding the alliance should also be ready for bad news. Stoltenberg did not give much details. And for more on this, beginning that our support would allow Ukraine. We were told at the beginning that
our support would allow Ukraine to beat Russia and keep Russia from invading the rest of Europe or something. Well, almost 2 years in, none of that has turned out to be true. Ukraine is not going to beat Russia. The only person who's been beaten in this is the United States. So the three was a lot of captain prominent journalists of Zuan, the captain a bait journalists in America. ታውንኮም መፍለጡ ተብዝዋን እዚ ድማ ሓቀ ተዛረብ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾነ እቲ ሜይንስትሪም ሚዲያ ብሎክስ ገበረዩ ሳላ ትዊተር ምስ ኢሎን ማስክ ዝኾነ ግን ነቲ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ጋዜጠኛ እዩ ብዙሕ ስጋት ናይ መንባር ከም ዘሎ እውን ዝንገር እዩ ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ክጅመር ከሎ እዚ ኩናት እዚ ንሱ ንበዓል ኣብቲ ፎክስ ኒውስ ይዛረብ ነይሩ ኤቭሪቲንግ ንራሽያ ከጥፍዋ ምዃኖም ዩክሬን ሓያላት ምዃኖም ንዓመታት ትማሊ ወላ ቅድሚ 2022 ጀሚሩ ትውግን ተባልካ ን8 ዓመት ከም ዘዕጠቕዎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ባዕሎም ክዛረቡ ኢና ሰሚና ኖ የስ ከባቢ 7 ዓመት ካብ 2014 ናይ ክሪሚያ ውግእ ምስ ጀመረ ነቶም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሙሉእ ትሬኒንግ በኣሜሪካ ይወሃቦም ከም ዝነበረ ስለዚ እቲ ውግእ ራሻ ጀሚራቶ ዝብሉ ንሳቶም ውግእ ንክጅምር ኩሉ ዝግባኦም ይገብሩ ከም ዝነበሩ that's why ድማ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ራሻን ዩክሬንን ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣብ መንጎ ኔቶ ድማ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብድሕሪት ኮይኖም ንራሻ ንዩክሬን ኣብ ቅድሚት ሰሪዖም ከም ድፋዕ ንዩክሬን ተጠቂሞም ንራሻ ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ውግእ ምዃኑ ኣብዚ ውግእ እዚ ድማ ዩክሬን ብፍጹም ንራሻ ክስዕራ ከም ዘይትኽእል ጥራይ ዘይኮነሲ ራሻ ንኔቶ ክስዕሮ ከም ትኽእል እዩ ተራእዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኔቶ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ጀማዕማዕ ኢሉ ኣሎ ዓቕሚ ሲኑ ገንዘብ ሲኑ ኣፅዋር ሲኑ ኣብ ንሓት ሕዱ ክባልዕ ጀሚሩ ኣሎ ኣሜሪካ ባዕልኩም ትፈልጡ ንሕና ክንሕግዛ ይደልና ይብሉ ኣሎ ኤውሮጳ ወላ ክንሕግዝ ተደለና ተፀሚምና ካብቲ ቁጠባና ቀቲልና ገንዘብ ተምፀነው ነታ ኣፅዋር የብልናን ከነፍርዮ ስለዘይንኽእል ብምባል ኣብ ምግምማዕ ተበፂሑ ኣሎ ስለዚ ራሻ በይና ነቲ ኔቶ ክትምክቶ ብምኻላ ንዓለም ዘገርም ነይሩ ቻይና ድማ ኣብ ትሕሪ መጋረጃ ክስሕቁን ክሕጎሱን እዮም ዝውዕሉ ዘሎ በይና ራሻ ጥራይ ነዚ ኩሉ ሓይሊ ናይ ኔቶ ክትምክቶ እንድሕሪ ኺኢላ there is hope ንዓለምና ቻይና ድማ እቲ ዝበለፀ ኤክስፐሪመንት ኣብ ሂወቶም ይርእይዎ ኣለዉ that's why ድማ ሙሉእ ደጋፍ ንራሻ ክብዋ ዝደልዩ ብድሕሪ መጋረጃ ሙሉእ ደጋፍ ድማ ዝብዋ ዘለዉ እዚ ተሓቂ ማለት እዩ The US is weaker, measurably weaker because of our support for Ukraine in this war. That's just true. The verdict is in. And honest, rational people admit that, no matter what their previous position. But the Biden administration cannot admit that, and neither can the US Congress. And so now there is, believe it or not, an effort in progress to get the US government to send another $60-odd billion to the oligarchs in Ukraine. So another generation of Ukrainian men, this one probably in their 50s, can die in a pointless war on the battlefield. They're not going to win, but the US Congress would. So እንታይ ኢሉ ብንፅር ዝበለ ቋንቋ ኣብዚ ውግእ እዚ ኣሜሪካ መሊሳ ተዳኺማ እያ ብወታደራዊ ዓቕሚ ተዳኺማ ብዙሕ ኣፅዋራታ እቲ ኣኪባቶ ዝነበረት ቆፈታት ናታ ተወዲዩ ብቁጠባ እውን እንተኾነ ቢልዮንስ ንህዝባ ክትገብሮ ዝግባኣ ናብ ዘይትደልዮ ውግእ ብምእታው ብጣዕሚ ስትራቴጂክሊ ድማ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እያ ተሳዒራ ንቻይና ወታደራዊ ዕብለላ ከም ዝህልዋ ዝገበረትሉ መድረኽ በዓላ ፈጢራ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ እቶም ዓበይቲ ስትራቴጂስትስ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝገበርናዮ ኣሜሪካ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ብምኻድ ዕሪፍና ሓይልና ንቻይና ክንእክቦ ዘይምኽኣልና እዩ ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ ራሻ ኣይኮነትን መቀናቐንትና ንሕና ተኻለይቲ ዝሓየለት ብቁጠባ ብወታደራዊ ሓይሊ ቻይና እያ ክትከውን ብቴክኖሎጂ ብሰለስቲኡ እያ ትወዳደሮም ዘላ ቻይና ኣብ ገሊኡን ሓቂ ስለ ዘይዛረቡ እምበር ስዒራቶም እያ ዘላ ምክንያቱ ቻይና ከቢድ ዓቢ ወታደራዊ ሓይሊ እያ ትሃንፅ ዘላ ስለምንታይ ትሃንፅ ዘላ ወታደራዊ ኣፅዋር ንክትሰርሕ ብዙሕ ገንዘብ ኣየድልዮምኒ ባጀት ናይ ወታደራዊ ዓቕሞም ኣሜሪካ 800 ቢልዮን እዮም ዘውፅኡ እንታይ ከየፍርዩሉ እንተኢልካ እቲ ገንዘብ ተጠውዩ ናብተን ካምፓኒታት እዩ ዝኸይድ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ናይ ቻይና ግን ብውሑድ ባጀት ውፅኢታዊ ዝኾነ ወታደራዊ ኣፅዋር ኦልሬዲ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ልዕሊ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ እያ ትግለፅ ብሓይሊ ባሕሪ ብኔቪ ኣሜሪካ ብኔቪ እንተወዳዲርካዮ ምክንያቱ ብክልቲኦም ብባሕሪ ስለ ዝረኸባ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ኔቪ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ዝለዓለ ዓብላልነትን ቴክኖሎጂን ቻይና ከም ዘለዋ ኣብ ስፔስ ኣብ ናይ ሰማይ እንተኾነ እውን ንኣሜሪካ ብቐጥታ ትወዳደረ ዘላ ኣብ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፊቸሪስት ናይ መፃኢ ቴክኖሎጂ ሃይቴክ ዝበሃል ኣይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ገለ ኣብዚ እውን ማዕርያን ልዕልያን ትስጉም ዘላ ሃገር ቻይና እያ እዚ ድማ መንግስቲ ኣብ ቻይና ዘሎ ስትራቴጂ ዘለዎ እዩ ከም መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝደለዩ ብናይ ንዳድን ብገለመለን ዝመሓደር ብናይ ኣፅዋርን ዝመሓደር መንግስቲ ይኮነን ዘለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቤዚክሊ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ እቲ መንግስቲ ብሎቢስትስ እስራኤል ናይ ሎቢ እቲ ኤፓክ ዝበሃል የመሓድሮ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ንሱ ናትፅልዋ ኣሎ
ስለዚህ ሃገር ቪዥን ናታ ኣስተኻኺላ ንኽትከይድ እውን ፀገም ኣለዋ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣሜሪካ ዓቕሚ የብላ ንብል የለናን ኣሜሪካ ግን በዓላ ብትፈጥሮ ዘላ ፀገም ነቲ መርሕነታ ናብ ዓለም ናብ ቻይና በዓላ ተሰጋግሮ ኣላ እቲ ዝዓበየ ኤግዛምፕል ድማ ምስ ራሽያ ዝኣተወቶ ውግእ ንራሽያ ሲ ከም ስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብ ጎናያ ክትገብራ ነይርዋ እቲ ዝዓበየ ዝገበረቶ ኣሜሪካ ስሕተት ድማ ንራሽያን ቻይናን መሓዙት ጌራተን እዚአን መሓዙት እንተዘይኮና ነይረን ኣሜሪካ ንክልቴና መቃቀለ ፅቡቅ ምነበረት ነይራ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ግን ራሽያን ቻይናን ተን ክልተ ዝዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለወን መሓዙት ጥራይ ዘይኮነስ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለወን ገይሮማ እዚ ድማ ነቲ ዓለምና ካብቲ ሄጀመኒ ናይ ኣሜሪካ ናብ ሱፐርማሲ ናይ ኣሜሪካ ናብቲ ካልእ ማእዝን ከም ዝኸይድ ገይርዎ ኣሎ ፅንህ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከገልፆ እዩ እዚ ድሓን ንእሽተይ ንስማዕ እዩ እዚ ሓንቲ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዝደሊ this very strategically important ዝኾነ ነገር እዩ if we look into here tackle the sanctions imposed by the West. Well, the deal comes ahead of the Russian president's visit to the UAE and Saudi Arabia. Now, on Tuesday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Iranian counterpart signed the declaration. This was during his visit to Iran. እዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያን ናይ ኢራንን ተራኺቦም ክልቲኦም ብዙሕ እገዳታት ናይ ኣሜሪካ ወሪድዎም ዘሎ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ እገዳ ሰጊርካ ክትከይድ ትኽእል ከመይ ጌርካ ሓበራዊ ሽርክነት ትገብር ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ምሳቶም ርክብ ከድልዮ እዩ ብርግፅ ኣብዚ ዓይነት ምክንያቱ ኢራን ነዊሕ ዓመታት እገዳ ዝረኸበት ሃገር እያ ከመይ ጌርካ ሰርቫይቭ ትገብር ንራሽያ ድማ ብዙሕ ትምህርትን ቴክኒክን ዝመሃረታ እያ ትበሃል ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ነዳዲኻ ብኢድ ኣዙር ክሸይጥ ትኽእል ከመይ ጌርካ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካን ፀቕጥን ከመይ ጌርካ እናሓለፍካዮ ቁጠባኻ ከምዘይ ለምስ ትገብር ትኽእል ወታደራዊ ዓቕምኻ ክትሃንፅ ትኽእል ብቐጥታ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣንፃርካ ትገብሮ ትምክቶ ሓደ ሩኡይ ዝኾነ ስትራቴጂ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስትራቴጂ ኣብ ሱርያ እውን እንተኾነት ኣሜሪካ ከምዘይ ትዕወት ዝገበረታ ዕጡቃት ሚሊሻ ናይ ብኢራን ዝድገፉ እዮም ነይሮም ስለዚ ክልቲኦም ራሽያን ኢራንን ኣብ ሱርያ ዝነበረ ውግእ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከምዘይ ዕወት ዝገበሩ ሰም እዮም ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ዓለም ኣብ የመን እውን እንተኾነ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓረብን ሓይሊ ንኸይዕወት ዝገበረት ኢራን እያ ስለዚ እዚአን ክልተ ሃገራት ድማ ከመይ ጌርካ እገዳታት ንዘለካ ሽርክነትካ ትዕቢ ዝብል ሓድሽ ስምምዕ ጌረን ኣለዋ ስለዚ ተመሳሳሊ ኣብ ሚድል ኢስት እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክንሰምዕ ኢና እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ነዚ ኩነታት ናይ ሎሚ ዘብርሕ ሓበሬታ ኣለዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝተረኸብሉ ዘረባዩ listen now እዚ ኩሉ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ very very clear ዝኾነ መሰጅ ተዋሂቡ ነይሩ Eritrean President Isaias Afwerki met with Russian leader Vladimir Putin on the sidelines of the just-ended second edition of the Russia-Africa Summit that took place in St. Petersburg. The two leaders held extensive discussions on bilateral ties and international matters of mutual importance. President Isaias Afwerki began his speech by emphasizing that there was no Russia-Ukraine war, but rather a war declared on Russia by NATO, which has sacrificed Ukraine in its obsessive... So, እዛ ጉዳይ እዚኣ ሓንቲ ካብታ ብተደጋጋሚ ኣብ ዩቱብ ከማን ብዙሕ ቪድዮታት ተሰሪሕላ ዘሎ ዩክሬን መስዋዕቲ ናይ ኔቶ እያ ኮይና ነታ ኣጀንዳ ናይ ኔቶ ናይ ኣሜሪካን ዩክሬን መስዋዕቲ ገንሸል እያ ኮይና ዝብል ቃል ገንሸል ሳክሪፋይስ ዝኾነት ዩክሬን እያ ኢሉ ቀሊፅዋ ነይሩ እታ ሳክሪፋይስ ዩክሬን ሳክሪፋይስ ትብል ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ዝገበራ ኮንተንት እያ ነይራ ምክንያቱ ኢትስ ሪሊ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዩክሬን ገንሸል ናይቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኔቶን ከም ዝኾነት ሕጂ እቲ ዘለንስ ከተረድይዎ ክእዊ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ኩላታ ዓዲ ምስ ለመሰት ምስ ሞተት goodbye my friend ንዓኻ ዝኸውን ገንዘብ የብልና ክብልዎ ጀሚሮም ስለ ዘለዎ bid to contain Russia and maintain its hegemony. He also disregarded NATO and the European Union, branding them as defunct and under intensive care. I was brilliant listening to people talking on these meetings and one issue that worries me, I just want to articulate that issue and say our views, at least how we see the situation from our perspective. When people talk about Russia, Ukraine, I say there is no Russia-Ukraine war at all. There is no Russia-Ukraine conflict. This is war declared by NATO on Russia. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. It's for hegemony. This is an agenda developed after the end of the Cold War. So, ኣብዚ ብንጹር I think ነዛ ዘረባ እዚኣ ብሰንኪ እዚኣ ኢሳያስ ምናልባት ቀደም ይፈርህዎን ይጸልዎን ተነይሮም ብሰንኪ እዚኣ ኣመና ኣብ ታርጌት ክትዎ ከም ዝኽእሉ ንጹር እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝዛረቦ ኤግዛክትሊ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም
1 to 1 you expose قبره زلو كالوت علامات يفلطوا يكونون كمزة عين الزربة كمرحنا أفريقيا كما تسجن أيدلي ونيم أفريقيا كمزة عينة مرحنة كلوا بفتش ما يدلون من ربحهم سلزي واتس مغنياتو ده حلفة 3 عمت no almost yes حلفة كابتن شو أنت عتمتين 9 كاب موداغنا حبرة سوفيت جميرو نتي أمريكا ويكازم عربا عالم في أمريكا تخطو لزنبرت ناي عبلالان ناي مزمزان 1 to 1 exactly precisely صبو غيري غليص وابزا كونات ابزا سلازي بزو كينات يوكرين مس راشا زبحال اتس جوك كم زبحال وغي يلن يلو زو غزي اتنيتو زبحال امريكا مالتيو بخالي شبا اتنيتو زبحال عبلالاناتو نراشا كمي غيركا تداخما مخنياتو بوتادرا وددر سلازلوم سانا كمي غيركا نراشا تداخم كمي غيركا نتانيكس دما تداخما كمزنا غبركا كمي غيركا اتعبلالانا امريكا نحوارو نزبنات كم زقصل تقبرو يت علامة النابلة بplain language ويكا ترى سبكر دوزغل نزا فيديو زيا كيتكم تاريخ ما بيوتيوب كم زابل علي Eritrea has told Putin to lead the strategy against the West يلكم تو كومنت أو زلوا رأي واتساب كسب كندي ينكح كم زلوا كم زا عينت رئيتو كريو خلود ما أمريكا زا عينت أتحساسبا أما راحتنا أفريقيا كأتو أيدلي ونيوم أما نسينا أفريقيا كأتو أيدلي ونيوم مغنياتو absolutely independence ملو ناتسنات ويكا ملو مريج أنا هجرات زرقاقس كنتات سلزارب زلو نسمع يهج. They came up with this fantasy about containing Russia, containing any power, small, big, that challenge them technologically, economically, socially, culturally. They have to contain everybody. This defunct ideology is a defunct ideology. I say Russia did not do its preparation to face this declared war. Even though Russia was aware about the dynamics of what was going on. NATO is defunct. NATO does not exist. NATO is under intensive care. EU does not exist. EU is under intensive care. Now, 30 years ago, when they decided to contain Russia, they felt that was a major threat for them. أبزج انتاي سمعنا كابتي حدا كابتا قداس زربا even بوتين يابقد معينو نقيفوه راشا انت عين تصقم كما خمس خلت تفلت كم زنبرت ردويو يردانين عيلو راشا جن انت عين تصقم كما كم زخل فليتا زد المدلاوات زغبرت كوينا يسمعنا نيلو سلازي اتراشا زغبرت مدلاوات and this is harsh truth برتع زخونه حقي مغنياتو راشا بزدليا من قد تدالو نيرانه تكونتات وتحضر مدلاو غيريا زاكل مغبب على كتفر خمزلوا اصوا خمصا خمزغل بدر was a big mistakes تغبروا نابنت اتي ايكونوميناتهم اكستريملي مس اوروبا كونكتد كم زخون كوين خمزغل غيرهم منيرهم قال كباب 600 بليون زخون غنزب بنا امريكان اوروبان غنزب كم زقمت غيرهم منيرهم زلوم تغبروا زلو كباب 7% نقدناتهم بنا تشاينا كارنسي باطيرا يزلو سلامتاي قدم قال نجر كابو دايفرسيفاي غيرهم تزنبر نيرهم تشجرناتهم زقال لمخونه جن اذا زبلا زلو ايكونوميك كده كتريو خلغا it was 100% sure اتغا I am very sure Putin نزربازي every word ناتو enjoy comes غبرو نتا فيديوين تمالاليسو 5 سمعار قصنيا يازيا ምናልባት ካለ ፕሬዚደንት ሲያስሉ ጸልዋ 55 ተብሎ ተغليهم but this kind of language ፑቲን ዳይሬክት ፊድባክ ዝበሰብ የለን ምክንያቱ ብርቱዕ መራሒ ስለ ዝኾነ ዳይሬክት ፊድባክ ክረክብ አይክልኒ መብዛሕቶም ብርቱዓት I don't know ፕሬዚደንት ሲያስውን ተመሳሳልነት ከም ናይ ፑቲን የዝብለው ዳይሬክት ፊድባክ ክቦ ዝኽእል ጌጋናቱ ኣብዘን ጌጋ ለካ ኢሉ ክነግሮ ዝኽእል ሰብ ኣሎ የለን I don't know ስለዚህ ፑቲን ውን ብትክክል ተሓርሽ ዝኾነ ተሪፍ ዝኾነ ክዛረበ ዘሎ ክፈልጦ ዘሎ ነዛ ዓይነት ፊድባክ ዝቦ ሰብ ከይልዎ ክእል ምክንያቱ ፓወርፉል ሊደር ሓያላት መራሕቲ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ፀገምናቶም ኤግዛክትሊ ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ ከይረኽቡ ስለ ዝኽእሉ እዮም but here it is ሓደ ተሪፍ ዝኾነ ነቐፌታ ውን ደርቢሉ ኣለና ፑቲን ማለት እዩ China was not considered a threat at the time. Now they know. They missed the point. They couldn't contain Russia. They will never contain Russia. Ukraine is a sacrifice. Ukraine is a price they have to pay. They will not pay it on their own. They will provide billions and billions, even trillions, to continue this war. And now we need to have the narrative straight. This is not war between Russia and Ukraine. This is declared war against Russia because Russia was the major threat at the time. Now they know that they can't dominate the whole world. They have to defeat Russia so that they hegemonize everything. No one should be their equal technologically, militarily they have to be superior. ፑቲን ኣብዚያ ቪድዮ እዚኣ ምናልባት ኩላ ከሪአኩም ኣይክልኒ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ ክንደይ ውሽጢ ኣትዩ ይሰምዕ it's surprising
every ولاتهم دبلومات كلاتهم مجن بوتين really نعو exactly زدليو ملأخت كم زخونة نزي كابتي body language ناتو كتنبب تخل. Economically, they have to control everything, grab every resource here and there, technology under their control. That dream is no more. Now the fighting going in Ukraine. قال سبات زناي بزعبا زي فيديو زي عب تجارب كله بزح فيدباك يبوم بريزنت سياس كمزي قال نزاز ربا حجد زربا زلو من البات انجليش دردوم دحر قينو انجليش دردا كاد دحر قينو the language بريزنت سياس تقامل زلو ات اجاباب نايت قام كم دم articulation way كانت قالات نتي كنتات نتي حساب أسرارك مورد كم دم نتي historical نتي تاريخ أو أمتصاص استراتيجية أمريكا. I am very sure the man has thought about it a lot of time. President سياس بزعبازي نوح ساعات كم زحسبن روي زخونة تمكرة كم زلون you can see it. مخنياتو ات نفسه كيف قال كم بومبي دروبس كبر زلو. So that's why the attention نايتي President Putin. I'm very sure اتي body language ناتو تمام تناتو اتي السماع معناتو كتير يخلها ننوح وانيو سق إلك سمعنيرو. And this shows also the message how to deliver a message. بزخونة Mr. President ساسكيت سما ما تخليها but the way he delivers his message. I have seen very few leaders كم عين درجة. Even President America Biden ملختناتو أو وزعات قالت ناتو مسنا President إيرترا ودا ديركا يلن English تزارب native speaker يجن بزربان بايدن زقرم زرباز بحالي بلون. قدميز نبرة President وسد دونالد ترامب أو وزعات قالتو native قانق إنجليش قانق ديومي أو وزعات قالتو من articulation نتنقرات نتستوري زرباناتو ممكن مسيساس كورا دوري كلون يكبل خلي يعني the only كاب أمريكا مس حلفة أنا زرعه president نا أمريكا زنبرة باراك أوباما عندها مسيخة ناي أجابة بزراربا أو ولا دقة غلط النقرات articulation مقبرناتو that was another level كريه خلو خانة بزح ناي مرحتي زربات سمع سبيانة almost درجة بس مرحنا علم now to speak سمي قال له قبل خلي أبزوا نزي تم زسمع زرباز اللون مالتي زسمع زرباز اللون سمع ما يتخلني خا مبزعت السب أبزوا نزي على السوشيال ميديا زنا نبرز لنا زبنا يوتيوب زبنا تيك توك تبغى زربات تخيل ترى شير تقبره حتى وقتها ندحر خوينو نوع شير غير كان سمع سب سلزي لناي برايم مينستر ناي ملس نعبدت he was very excellent speaker ملس زيناوي برايم مينستر ناي إثيوبيا نبر أسرار باناتو أول دقالاناتو بتعمل تبغيو نحجز البرايم مينستر أبي أحمد جن there is nothing to share بزعبو ولا حنت فلوي نجر شير قبل التخليل ناي كينيا بريزنت he is very excellent communicator ስለዚህ ነቶም መራሕቲ ጽቡቕ ክዛረቡ ዝኽእሉ I always give credit ni present ساس سلوت ديت ፎቶ ወይ ገለመለ እቲ ናቱ ብቅዓት ከተናኣስ ምፍታን ግን ንበዓልኻ ወይ ኣይተረዳእካን ኣሎ ወይ ድማ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ወይ ካ ኣብ ኩንነት ዝተመስረተ ትንተና ክትብ ስለዘይትኽእል እዩ ኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ሼር ገይረኩም ስለ ነበርኩ ነዊሕ ክንቅፅል ኣይንኽእልና ንእሽተይ ጥራይ ክንሰምዖ and then I will finish. It's their battleground. That battleground is a sacrifice for them. And we need to put this straight on the record. When a big meeting like this, Russia, Africa is held, people will have to come to a consensus. This is not war between Russia and Ukraine, to me. And anyone who has a different... Anyway, this was بتعمي interesting زخانة. I think my مودة ناتي قبل ما تسكب president ساس بزح interview تقرنيا يقبريو. أفتنا تقرنيا تزاربو. صبغ نديو جن بزح وش أو حساباته زفسس كوينا يسمعانني عبزنا إنجليش كزارب كله ويد ما مزجازيت نياتنا وزع كزارب كله جن I think التحطوتاتنا توم دي وش تأتيو سلوز حتى ويست كونتات دي نخمز عدم خوينو he speaks very صبغ زخانة زربا thoughtful زخانة زربا deep زخانة زربا كزارب يزريو that's why ما بزح زي عبزنا إنجليش ناتو زربات هذا مسألكم نا إنجليش بإنجليش غير كمركم كسلز دلي كونن أبتناي ويسترن ميديا زربا متعمي thoughtful حاسيبو أكم عمقات زلوا زربا سلزخون نحن إيرتراويان ويجلس سلزخون يكونان جو مبزحتم أفريقيين كمون أمريكاويين أبناء فيديو بيوتيوب كيتكم بوست أبز قبرو خيتكم طريقهم الفيدباك أو صحف رأيوه I am from this country but I really relate مستنات ملخت زبل ملختات كتري تقوليهم كالي حصيرة جدا تلقاقن نتزربا كتكونات سوات خليخة أنا نتزربا أبزي استزربا رياكت
እንተኾይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምኽንያቱ ኣብ ባንኩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪቃ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪቃ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪቃ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪቃ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም